ময়ূক ওই বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয় নিয়ে কথা হচ্ছিল, মায়ের বাড়ি নিয়ে কথা হচ্ছিল। ওই সেই মায়ের বাড়ি যেখানে শ্রী অরবিন্দকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর তার স্ত্রী, তার সহধর্মিনী মৃণালিনী দেবী মায়েরই দীক্ষিতা ছিলেন, মায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়েছিলেন। মা জোর দিয়ে বলেছিলেন ব্রিটিশ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু সে মানুষ আর ঘরে ফিরবে না। মা ও দেশের জন্য বেরিয়ে গেছে, ওকে ওর ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। নরেন্দ্র মোদী যদি বলেন আমি এই বাড়ি থেকে সেই শক্তি নিতে আসি, আমিও বেরিয়ে পড়েছি, আমি বাড়ি ফিরবো না, আমার ফেরার সম্ভাবনা নেই, তিনি যদি তার পরিবারের কথা বলেন, তিনি যদি দেশকে পরিবার বানাতে চান, তাহলে কেন সেটাকে রাজনীতি মনে হয়, কেন সেটাকে পুরনো ধর্ম মনে হয় না? যদি ধর্মই ধরে নিই, এ তো আমার জাতির ধর্ম ময়ূক, এই ধর্মে অসুবিধা কোথায়? এই রাস্তার ভিড় তোমায় কি শেখালো? দেখো, রাস্তার ভিড় কিন্তু আবারও বলছি, এই রাস্তা বড্ড চাপা এবং এই রাস্তা একটা দমকা হাওয়ার ঠিক আগে যে চাপা উত্তেজনাটা থাকে, ঠিক সেরকমভাবে আমি বারবার বিভিন্ন মানুষকে, বিশ্বাস করবে অনির্বাণ, আমি দেখেছি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা কিছু মহিলা তারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অপেক্ষা করছেন, কিন্তু তাদের কাছে যখন মাইক নিয়ে গেছি, জিজ্ঞেস করেছি এবার হাওয়াটা কি বলছে, তারা চুপ করে যাচ্ছেন। এবং এই চুপ করে যাওয়াটা বোধহয় সেফোলজি বা সার্ভের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, এক্সিট পোলের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটু ডিস্টার্বিং। তার কারণ মানুষ তারা প্রকাশ্যে নিজের একটা পক্ষ নিচ্ছেন, তারা রেগে যাচ্ছেন যখন রামকৃষ্ণ মিশনকে নিয়ে বলা হচ্ছে, ভারত সেবাশ্রমকে নিয়ে বলা হচ্ছে, তারা রেগে যাচ্ছেন, তারা সমর্থন জানাতে নরেন্দ্র মোদীকে এক ঝলক দেখার জন্য তারা এই চারপাশে থাকছেন, কিন্তু তারা প্রকাশ্যে কোনো কথা বলতে চান না, তাদের উত্তরটা তারা দিতে চান ইভিএমে। এবং এইটাই বোধহয় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটি দিক, যেখানে বারবার করে একটা রাজনৈতিক দল, আমি নির্দিষ্টভাবে বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দিষ্টভাবে বড়বাজারে গিয়ে বললেন রিপাবলিক বাংলা নাকি তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে। রিপাবলিক বাংলা কি সম্প্রচার করেছিল? রিপাবলিক বাংলা সম্প্রচার করেছিল, আজও প্রধানমন্ত্রীকে সেটাই জিজ্ঞেস করেছি, যে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তার উন্নয়নের ফিরিস্তি শেষ হবে না, এটুকুই তো সম্প্রচার করা হয়েছিল। এই সম্প্রচারটা করতেও সমস্যা হবে। অন্য মিনমিন মিডিয়া কিন্তু এই কথাগুলো বলবে না, অন্য মিনমিন মিডিয়া এটা বলবে না যে জলপাইগুড়িতে যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ বা রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে সেইটা খারাপ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আমি আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এবং সেই অংশটুকু অনির্বাণ তুমি পারলে শুনিও, 21 দিন হয়ে গেছে, আজকের দিন নিয়ে 21 দিন, 3 সপ্তাহ, একজন তৃণমূল নেত্রী, একজন তৃণমূল নেতা, একজন তৃণমূল মুখপাত্রের মুখে একবারও শুনেছো যে নরেন্দ্র মোদী যেভাবে একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিভিন্ন জিনিসকে খারাপ এবং ঠিক বলেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবারও বলেছেন হুমায়ুন কবির যে ভাগীরথী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া 2 ঘন্টার মধ্যে হিন্দুদের, এটা নিয়ে একবারও একটা শোকজ, একটা প্রশ্ন কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন? করেননি। নরেন্দ্র মোদী এটাকে বলছেন ভোট জেহাদ। এই ভোট জেহাদটা সেটা ভয়ঙ্কর দিক যাচ্ছে নাকি, এবং এটা নাকি নরেন্দ্র মোদী বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আর নেই, এটা কম্পালশনে দাঁড়িয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভোট জেহাদটা শুরু করেছিলেন, সেই জেহাদেরই অংশ বা ভোট জেহাদেরই অংশ হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা নিজেরা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসে ভুগছেন, অস্তিত্ব সংকটে ভুগছেন। এবং আবারও বললেন তিনি এই সাক্ষাৎকারে যে চমকে দেওয়ার মতন রেজাল্ট এবার হবে, এটা মোদির গ্যারান্টি। অনির্বাণ, একেবারেই। স্বর্ণালী, আমি তোমার কাছে যাব। তুমি বলছিলে ময়ূক যে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, সেই সাক্ষাৎকারের প্রত্যেকটি প্রশ্ন যদি আমরা আরেকবার করে ফিরে দেখি। এবং তার পাশাপাশি যে সমস্ত যে ইন্টারভিউয়ের প্রশ্নগুলো, সেই প্রশ্নগুলো একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ যে কাটাছেড়া হবে, কিন্তু তার আগে একবার অনির্বাণ, স্বর্ণালী দেখে নি গোটা ইন্টারভিউটা, যেটা রিপাবলিক বাংলায় সুপার এক্সক্লুসিভ, ভারতের এই মুহূর্তে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় ইন্টারভিউ। দেখে নি। নমস্কার, এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলায় আমি রয়েছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন দ্য न्यूज मेकर नरेंद्र मोदी जी, रिपब्लिक बांग्ला में पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। बांग्ला को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोदी जी, ये जो पूरा जो माहौल है, हजारों में लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए? लोगों को रोका गया, 144 इशू किया गया, बहुत सारे जगहों पे रोक नहीं पाए। ममता बनर्जी को मोदी से इतना डर क्यों है? उनको मुझसे डर नहीं है, वो स्वयं से डरती है। उनको लगता है कि उन्होंने जो झूठी मायाजाल खड़ी की हुई है, वो गुब्बारा फूट चुका है। बंगाल की जनता उनके कुकर्मों को भली भांति समझ गई है और
बंगाल के नागरिकों का, बंगाल की भावी पीढ़ी का और बंगाल का वो भारी नुकसान कर रही है, ये अब बंगाल के लोगों के मन में कन्विंस हो चुका है और इसलिए वो बचने के लिए रास्ते खोज रही है। क्या लग रहा है मोदी जी, बहुत ही बेहतरीन इस बार रिजल्ट बंगाल से होगा क्या? बार बार आप बोल रहे हैं। मैंने पूरे देश के चुनाव में भ्रमण किया है। मैंने 2014 का भी चुनाव देखा था, 2019 का भी चुनाव देखा और मैं कह सकता हूं कि चुनाव 14 का हो या 19 का, ये चुनाव उससे बहुत अलग है। ये चुनाव अपार विश्वास का चुनाव है और एक प्रकार से ये चुनाव पूरी तरह देशवासी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। देशवासियों के पुरुषार्थ से चुनाव आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो निमित्त हैं और सामान्य मानवीय का संकल्प बन गया है विकसित भारत का। ये इस कैंपेन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोदी जी, 21 दिन हो गए, 3 हफ्ते। हुमायूं कबीर तृणमूल के जो एमएलए है उसने बोला था हिंदुओं को काट के भागीरथी में बहा देंगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने तो ना नहीं बोला, उसके ऊपर रामकृष्ण मिशन भारत सेवाश्रम को इंसल्ट किया और इसके बाद बोला रामायण महाभारत सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कुरान। लेकिन मेरा विकास का जो कहानी है वो खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे ममता जी? देखिए, ममता जी की राजनीति इसी पर निर्भर है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट जिहाद के लिए वो लगातार रामनवमी पर प्रतिबंध लगाना, दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाना, कोई जय श्री राम बोले तो लड़ाई लड़ लेना और वो परंपरा उनकी अपनी पार्टी के हर व्यक्ति में आई है और इसलिए वो सभी हिंदुओं को डुबो देने की, बहा देने की, बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है और नेशनल मीडिया जो आए दिन जो खान मार्केट गैंग है वो ऐसे ऐसे विषयों को उछालती है, उनके ध्यान में ये नहीं आता है कि इतना गंभीर मुद्दा है कि देशवासियों को गंगा में बहा देने की बातें हो रही है। ममता जी तो चुप है, उनकी पूरी गैंग चुप है। मोदी जी, बंगाल जहां पे हम खड़े, एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था। हम लोगों का क्या कुछ नहीं था, इंडस्ट्री लेके ट्रेड, कल्चर सब कुछ था। अभी हम लोगों का जो ग्लोरी है वो है नहीं। आप ये गारंटी दे सकते हैं क्या, जिस फैक्ट्री को सिंगूर से आप टाटा का फैक्ट्री सानंद में लेके गए थे, अगर यहाँ पे डबल इंजन सरकार हो तो सिंगूर में फैक्ट्री होगा, नंदीग्राम में फैक्ट्री होगा, भांगोड़ में, डायमंड हार्बर में, सब जगह फैक्ट्री होगा और हम मुंबई दिल्ली के साथ टक्कर देंगे विकास में। मेरा गुजरात का अनुभव है। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां 10 साल में 7 साल अकाल होता है। गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं है जो बंगाल के पास है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नमक है और कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी हमने धीरे धीरे मेहनत करके उसको एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना दिया। बंगाल का तो पूरा हिस्ट्री इंडस्ट्री का है। बंगाल के पास बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ पहले वाम वालों ने लाल झंडे के जुलूस निकाल करके सारी इंडस्ट्री को ताला लगा दिया। लोग भाग भाग करके कहीं और चले गए। अब बाद में सोचा था कि शायद टीएमसी आएगी तो सुधार करेंगी। अब वो इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को जो सुरक्षा चाहिए, जो विश्वास चाहिए कि यहाँ की पॉलिसी में स्टेबिलिटी रहेगी, वो जब तक नहीं आता है कौन इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा। और इसलिए बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के नौजवानों के भविष्य के लिए इस सरकार को हटाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मोदी जी, अगर आप खुद अगर डबल इंजन सरकार हो, यू हैव बीन वन ऑफ द एक्सपर्ट इन ब्रिंगिंग बिजनेस इन गुजरात, बंगाल के लिए वो क्या करेंगे आप? डबल इंजन मैंने उनको पहले भी एडवाइस दी है कि आपको ये करना चाहिए और मैं हिंदुस्तान के हर राज्य को जो
क्योंकि हमने G20 अलग अलग राज्यों में क्यों किया? इसीलिए किया कि उन राज्यों का प्रोजेक्शन हो, वे अपने राज्यों को फोकस करें ताकि दुनिया का ध्यान जाए। तो मेरी तरफ से जो भी मदद चाहिए मैं बढ़ चढ़कर मदद देना चाहूंगा। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक बांग्ला के सभी दर्शकों की तरफ से ये जो चीज है, इससे शायद बहुत कुछ पता चल रहा है। इस बार क्या यहाँ पे भी मोदी मैं सरकार मानता हूँ पूरे देश में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस बंगाल के लोकसभा के चुनाव में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ধন্যবাদ স্যার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রিপাবলিক বাংলাকে একটি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার এবং সবচেয়ে বড় যে সাক্ষাৎকার, তাতে একাধিক কথা বললেন এবং এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ, 4-5 থেকে বহু মানুষ এই মুহূর্তে রয়েছেন যারা নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে চান। নরেন্দ্র মোদী রিপাবলিক বাংলায় বললেন যে যদি নরেন্দ্র মোদী এখানে বাংলায় বিজেপি সরকার আনতে পারেন তবে তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে গুজরাটে ইন্ডাস্ট্রি এনেছিলেন ঠিক সেভাবে ইন্ডাস্ট্রি এখানে আনবেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখার জন্য হাজারে হাজারে মানুষ এই মুহূর্তে রয়েছে এবং হাজারে হাজারে মানুষ এই মুহূর্তে মোদীকে একটাই কথা বলছেন, নরেন্দ্র মোদীকে, যে এবার অভূতপূর্ব রেজাল্ট হবে বাংলাতে। ক্যামেরা পার্সন রজনীর সঙ্গে ময়ূক রঞ্জন ঘোষ, রিপাবলিক বাংলা, উত্তর কলকাতা।